Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. Welcome to the second meeting of English Instructional Design course with me, Zahratun Hanifah, and you can call me Miss Zahra. Well, in this meeting, I would like to show you some basic, beneficial, and important materials related to instructional design. So, the discussion of this meeting will be about the nature of instructional design, and we will talk about some important elements in instructional design. So, without any further doing, let's move directly to the material. Well, before going directly to the material, I would like to share you a really good quote from Sidney J. Harris, who says that good teaching must be slow enough so that it is not confusing and fast enough so that it is not boring. It means that we as a teacher have to consider our way of teaching so that students can be able to catch, to understand our material. And the material must not be time wasting. The material must be something new for the students so that the learning goal of the students and also the material which is delivered can match each other. And in order to be able to make such kind of teaching process, we have to make a really good preparation related to how to design an English instruction. Well, before going to the new material of today's meeting, I would like to make a really simple and little review about what we have learned in the last meeting. So in the last meeting, we have already talked about the simple definition of English instructional design and also the instructional design in general, ya. Jadi dari pertemuan kemarin kita telah membahas bahwa instructional design can be generally defined as a process that help facilitating learning to happen. Sebenarnya instructional design adalah proses yang bisa membantu teacher, bisa membantu guru dalam melaksanakan pembelajarannya dengan baik gitu ya. And it should play its crucial role in supporting the effectiveness of a lecture. Nah, instructional design dilakukan dalam rangka untuk mendukung efektivitas dalam pembelajaran tersebut. Jadi, jika our instructional design cannot support the effectiveness of the learning, jadi bisa dikatakan bahwa our instructional design failed gitu ya. Jadi the key point here is instructional design must support the effectiveness of the learning. So that's the first point. Okay, after make a simple review about what we have discussed in the previous meeting, I would like to give you an outline. So this is actually the outline of our today's material. It consists of 3 key points, as you can see together. The first is about detecting and solving human performance problems. In our case, is students' problems. Yeah. So in the first section, we are going to discuss about how and why we need to identify, detecting, or maybe defining the students' problems in the learning, and what kind of solution that we can offer to the students in solving their problems in learning. Itu ya. Jadi yang pertama nanti kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana dan mengapa sih kita harus detecting, kita harus mengidentifying dan harus mengerti masalah apa yang dihadapi siswa dan menawarkan solusi apa yang bisa dilakukan siswa dalam menghadapi problem tersebut. Kemudian, the second section will be about the role of instructional design in solving performance problems. So in the second section, we are going to discuss how important instructional design in solving students' problems ya. Nah, ini nanti juga akan ada beberapa key point yang we have to keep in mind and we have to consider in designing an instruction. And the last one is after identifying problems and then analyzing the importance of instructional design in solving students' problem, we are going to discuss about the most appropriate and suitable projects in our instruction so that it can fit
or match with the student's need ya. Jadi untuk yang section terakhir nanti akan membahas mengenai project apa aja sih yang sesuai untuk menjawab kebutuhan siswa gitu ya teman-teman. Well, yeah. Firstly, I would like to talk about the definition of performance, yeah, because I have already mentioned a lot about performance. So, what is meant by performance? Here you can read by yourself that performance is perhaps best understood as the achievement of results, yeah, the outcomes to which purposeful activities are directed. Jadi performance itu intinya adalah achievement of results, hasil akhir ya teman-teman, the outcomes ya ini. Jadi hasil akhir dari mengikuti sebuah instruction atau mengikuti sebuah learning process gitu ya. Jadi hasil akhirnya seperti apa? Itu yang dinamakan dengan performance. Nah, performance ini beda dengan behavior. Karena behavior itu observable actions taken and unobservable decisions made to achieve work result. Jadi kalau behavior itu kan perilaku yang bisa diobservasi atau yang bisa diamati ya. Dan keputusan-keputusan yang tidak bisa diamati dalam ini to achieve work result, untuk mendapatkan hasil akhir dari pembelajaran. Jadi ada perbedaan antara performance sama behavior ya. Kalau performance itu adalah hasil akhir dari mengikuti sebuah pembelajaran. Apakah dia performance-nya nanti good atau not atau bad, itu ya teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan performance. Well, now we move to the first key point of our today's material, that is about detecting and solving human performance problems. As I mentioned before, identifying the student's problem is very important for all instructional designer, because the problem which has been identified will be such kind of guidance for the designer to make such kind of instruction, so that the goal or the objective of the instruction can match with the student's need. Ya, jadi mengidentify atau mendeteksi problem apa aja sih yang dihadapi oleh siswa itu menjadi hal yang sangat penting ya teman-teman, untuk menentukan mau dibawa kemana sih instruction kita kayak gitu. Jadi materinya seperti apa, metode seperti apa, itu nanti akan disesuaikan dengan problem yang dihadapi siswa. Sehingga apa? Sehingga nanti tujuan dari pembelajaran itu bisa match itu sesuai ya, bisa klop dengan kebutuhan siswa. For example, untuk siswa yang lack of speaking skill misalnya ya, misalnya dia lack dalam pronunciation. Nah, kita bisa add more material, more practices about pronunciation, sehingga kebutuhan dia untuk meningkatkan pronunciation-nya itu bisa match dengan instruction kita. Itu ya. Okay, now we are going to discuss about some activities or actions that can be done by the instructional designer in detecting, identifying, and solving the student's problem. Ya. As you can read by yourself, guys, here there are some or several actions that can be carried out by the instructional designer. The first is analyzing the student's problem systematically. Okay, so in analyzing the student's problems, it should be done systematically. Harus sistematis ya. Jadi artinya apa? We cannot make such kind of instant assumption. Jadi kita nggak bisa membuat asumsi instan atau asumsi kesimpulan singkat gitu ya mengenai problem yang dihadapi oleh siswa. Jadi semuanya harus dilakukan secara sistematik. Sistematik kita bisa melakukan tes, atau kita bisa melakukan wawancara,
kita juga bisa melakukan questionnaire, for example. Jadi kita nggak bisa menerka-nerka atau mengira-ngira problem apa aja sih yang dihadapi oleh siswa, gitu ya. And the second point is identifying the root causes of those problems. Jadi setelah kita identifying what kind of problems that students encountered gitu ya, we make a deeper analysis related to what are the root causes. Root causes means like the main causes gitu ya. Jadi sebab utama dari masalah ini apa sih? Tuh. Nah, setelah kita tahu problemnya apa, sebabnya apa, and then we can make such kind of solution. It can be a solution that can address the root causes. Jadi solusi apa sih yang bisa kita tawarkan agar sebab ini bisa teratasi gitu ya. For example, like there are several students who has lack ability in speaking gitu ya. Sebabnya apa sih? Kenapa kok lemah dalam speakingnya? And then after doing such kind of systematic process, we can conclude that the root causes of this problem is students lack of practices gitu ya. Kemudian kita tahu, oh dia lemah dalam speaking karena dia kurang praktis, kurang praktek. Nah, dari situ kita bisa menawarkan solusi, yaitu mendampingi siswa atau mahasiswa dalam speaking in their daily life. Jadi, contoh simpelnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, setelah kita menawarkan solusi yang tepat, yang bisa mengatasi sebab utama dalam masalah tersebut, we need to implement the solution in ways designed to minimize the unintended consequences of corrective action. Nah, ini yang penting ya. Jadi setelah kita punya solusi, the last but not least action is we have to implement the solution in ways designed. Jadi kita harus mengimplementasikan sesuai dengan yang kita desain, yang kita rencanakan gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena untuk meminimalisasi unintended consequences. Jadi unintended consequences itu bisa seperti kayak hal-hal yang tidak dimaksudkan gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak dimaksudkan itu bisa diartikan sebagai just like hal-hal yang tidak kita maksudkan untuk kita ajarkan, for example. Kenapa? Hal-hal yang tidak dimaksudkan itu tidak selalu memberikan efek yang positif untuk problem siswanya itu ya, tapi bisa juga memberikan efek yang negatif. That is why in the implementation of the solution, we need to implement the solution as we designed before ya, harus diimplementasikan sesuai dengan desain yang kita buat. Jadi untuk meminimalisasi itu tadi ya, unintended consequences. The second key point of our today materials is about the role of instructional design in solving performance problems. Ya, jika sebelumnya kita sudah berbicara mengenai how to identify and also how to defining the student's problem and make solution about the problems, now we are going to discuss about the importance of instructional design in solving performance problem, or in our cases students problem ya. Nanti kita akan diskusi mengenai sepenting apa sih instructional design dalam mengatasi masalah yang dihadapi siswa gitu ya. Oke, jadi ini ya teman-teman, how important instructional design in solving performance problem. Here, as it is written here, that instructional design usually encompasses not just the preparation of work-related instruction, but also the selection of such non-instructional management solutions to human performance problems. Nah, jadi instructional design itu tidak hanya mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan preparationnya aja ya, tetapi juga
dalam pemilihan segala sesuatu, entah itu instruction yang bersifat instructional atau non-instructional management yang bisa digunakan sebagai solusi untuk mengatasi problems yang dihadapi oleh siswa. Artinya apa? Jadi instructional design itu tidak hanya melulu mengenai rencana pembelajaran, perencanaan pembelajaran, metodenya apa, materinya apa, segala sesuatu yang mencakup di dalam instruction itu ya, tetapi juga yang bersifat uninstructional. Artinya instructional design itu juga mengatur hal-hal yang sifatnya di luar pembelajaran itu ya. It can be the communication, the interaction, and also it can be something else. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya di luar pembelajaran. That is why instructional design have a really crucial role ya, sangat penting sekali perannya dalam solving the students' problems. Nah, dari pengertian itu tadi ya teman-teman, we can make such kind of simpler definition that instructional design is first, emerging profession. Second, focus on establishing and maintaining efficient and effective human performance. Third, guided by a model of human performance. Fourth, carried out systematically. Fifth, based on open system theory. And sixth, oriented to finding and applying the most cost-effective solution to human performance problem. Maksudnya gimana ya? Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. And now we are going to talk about these first 3 points that I have already mentioned before. The first is about emerging profession. What is meant by emerging profession? Okay, the explanation here, it is written that people can and do and enter jobs as instructional designer and work in that capacity for their entire career. Ya, jadi emerging professions means like the new profession ya, yang baru-baru saja muncul gitu ya. And for your information, nowadays saat-saat ini itu banyak sekali profesi instructional designer ya. Jadi profesi tersebut hanya fokus dalam mendesain instruction atau mendesain teaching learning process. Jadi dia tidak mengajar, dia juga tidak mengevaluasi, hanya mendesain saja. Jadi that is meant by emerging profession. And second is about establishing and maintaining human performance. In our case is students' performance or students' competence. As I said before, that the main aim or the key purpose of instructional design is to improve the students' performance or the students' competence in order to increase the effectiveness and the efficiency of our teaching and learning process. Itu ya teman-teman. Jadi teaching learning process bisa dikatakan efektif jika dia memberikan efek ya terhadap kompetens siswa. Jadi instructional design itu memiliki tujuan utama untuk mengimprove atau meningkatkan students competence itu ya, intinya seperti itu. And the third one is guided by a model. As we know that generally instructional design is guided by a model of human performance. Ya, jadi instructional design itu harus ada guidance-nya, harus ada acuannya, entah itu guided by a person, by a teacher, or by a process, device, or concept. Jadi sekarang ini kan banyak sekali ide-ide atau faham-faham baru dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Jadi guidance-nya itu tidak selalu melulu adalah seseorang atau seorang guru, seorang praktisi, tapi juga bisa melalui konsep gitu ya teman-teman. Okay. The next point is carried out systematically. Yeah, it is a must. Yeah, for all instructional designer, they have to consider that every instructional design must be carried out systematically. It means that
there are such kind of specific proses, ada prosesnya yang sistematis, kemudian evaluasinya juga sistematis, desainnya sistematis, seperti itu ya teman-teman. Kenapa harus seperti itu? Karena instructional design is not only a process of teaching and learning aja ya, jadi tidak cuma proses delivering material, tapi juga proses of evaluation. Evaluation means kita melakukan evaluasi dari cara kita mengajar, juga dari siswa. Jadi siswa juga dievaluasi apakah mereka sudah mencapai tujuan dari pembelajaran atau enggak. Jadi that is why instructional design must carry that systematically, karena nggak cuma kita nyampein materi aja, tapi juga sebuah proses evaluasi ya. Jadi dari prosesnya, desain, pelaksanaan, kemudian evaluasi, semua itu harus sistematis dan tidak bisa secara intuitively ya. Itu. Jadi the process should not be carried out intuitively but should be based on systematic application. Okay. And the next point is based on open system theory. What is meant by open system theory? Oke, karena ini penjelasannya agak padat ya, jadi teman-teman nanti bisa membaca sendiri penjelasannya. And now I will ask you to imagine. Jadi sekarang silahkan berimajinasi bersama saya ya. Jadi yang dinamakan oleh open system theory itu ada 4 key point. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, yang ketiga output, dan yang terakhir adalah feedback gitu ya teman-teman. Nah, maksudnya apa? Jadi input ini kita ibaratkan sebagai siswa. Siswa yang sudah memiliki input, sudah memiliki their background competence ya, mereka sudah memiliki competence masing-masing, itu kita sebut sebagai input. Nah, kita masukkan ke dalam proses. Proses ini adalah our instructional design or our teaching and learning process. Nah, setelah input masuk ke dalam proses, kemudian kita akan mendapatkan output. Output ini adalah hasil dari pembelajaran. Apakah hasil dari mengikuti our instructional design mereka sudah improve kompetensinya atau malah berkurang kompetensinya? Jadi seperti itu. Nah, setiap output ini apakah dia sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak, nanti akan kita berikan feedback. Nah, feedback itu sesuai dengan outputnya ya teman-teman. Jadi jika outputnya itu sudah mencapai tujuan pembelajaran, ya mungkin kita bisa persiapkan untuk other material. Nah, kalau seandainya outputnya itu masih jauh dari tujuan pembelajaran, feedbacknya kita mungkin bisa kasih kayak remedial or drilling, jadi gitu ya teman-teman. So, open system theory maksudnya adalah itu ya, jadi ada 4 elemen. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan lebih jelas lagi ya mengenai open system theory. And the last one is cost-effective solution. It means that instruction is a costly solution because it demands substantial investment of time and money to prepare instructional materials, test them, revise them, deliver them, and evaluate them. Nah, jadi ini ya, jadi instructional design itu bisa dikatakan sebagai cost-effective solution karena ada pengorbanan waktu dan pengorbanan tenaga dan uang ya untuk sebagian kasus. Dalam apa? Dalam mempersiapkan instructional materials, kemudian mengevaluasi, kemudian merevisi, kemudian mengimplementasikan, itu kan ada pengorbanan energi, pengorbanan waktu gitu ya, tapi di sini kita pakai istilah investment ya, bukan pengorbanan. Oke, jadi itu untuk poin yang kedua. Okay, now we move to the last section of our today's material, that is about determining the most appropriate projects for instructional design solution. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai how to identify
the students' problems, and also how to analyze the most appropriate solution for students' problem. Dan juga kita juga sudah menganalisis sepenting apa sih instructional design to solve students' problems gitu ya. Nah, setelah melalui fase tersebut, we are supposed to be able to determine the most appropriate and the most suitable projects so that the students' problems can be solved gitu ya. Untuk section terakhir, kita nanti akan belajar mengenai menentukan projects atau method. Project ini bisa berhubungan dengan methods, material, tugas, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi di section terakhir kita nanti akan membahas mengenai how to determine projects apa sih yang paling sesuai untuk mengatasi problem siswa di mata pelajaran ini atau di skills ini gitu ya. Nah, ya, jadi itu adalah pengantar untuk sections yang terakhir. Now, let's move to the material. Well, the first step of determining the most appropriate project to be done is defining the problems ya. Kalau sebelumnya kan I told you that in defining the problems you can make such kind of interview, you can make such kind of observation and evaluation kayak gitu. And now I would like to give you such kind of simpler way ya. Ini adalah cara yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dilakukan dalam defining the problems encountered by the students. So this is such kind of an analysis. Jadi ini adalah analisis dari problems encountered by the students ya. Yang komponen pertama yang harus kita ketahui adalah the condition. What is happening? What is the apa sih realitanya? Jadi realitanya seperti apa gitu ya? Realitanya seperti apa? Apakah student memiliki kompetens ini atau tidak gitu ya? Apakah students bisa menguasai materi ini apa tidak gitu ya? Nah, komponen yang kedua adalah criterion. Criterion ini adalah the ideal condition ya. Jadi kondisi idealisnya, misalnya harusnya siswa kelas 4 harus sudah menguasai vocabulary ini. Nah, ternyata realitanya tidak seperti itu. Di sini nanti kan ada gap antara realita dan the ideal condition. Gap ini nanti kita bisa mengidentifikasi problemsnya ya, melalui apa? Melalui yang pertama adalah the difference. Jadi the difference between the real condition and also the ideal condition. Jadi perbedaan dari misalnya kompetensi siswa kelas 4 tadi dalam memahami vocabulary itu apa, realitanya seperti apa sih gitu ya. Kemudian idealnya harusnya dia sudah memahami berapa vocab gitu ya teman-teman. Jadi itu nanti akan ada difference. Nah, difference-nya itu yang kita katakan sebagai gap. Gap ini akan menjadi sebuah proses di mana kita bisa mencari problemnya ya. Problemnya nanti kita bisa mengidentifikasi cause-nya atau sebabnya. Kenapa problem kayak gitu terjadi? Kenapa siswa kelas 4 ini belum bisa menguasai sejumlah vocabulary yang seharusnya gitu ya. Nanti akan ada semacam identifying the cause, dan juga kita akan melakukan deeper analysis mengenai the effect of the problem. Nah, seandainya dia tidak bisa menguasai vocabulary sejumlah ini seperti yang seharusnya, nanti efeknya ke depannya seperti apa sih? Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah analisis sederhana dalam defining the student's problem. Okay, now I'm showing you a diagram, and it shows you that there are many things to be done for all instructional designer before they decide or before they determine the most appropriate and suitable projects, so that the problems that is encountered by the students in our case
can be solved gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah bagian yang harus dilakukan oleh semua instructional designer sebelum mereka menentukan project apa sih yang paling sesuai untuk mengatasi problem yang diatasi oleh siswa ya. Untuk konteks kita kan siswa. Okay, it is first the first is describing performance discrepancy. Intinya adalah yang pertama describing the problem ya. Kalau misalnya yang problemnya itu important, kita tidak bisa ignorance ya. Kita harus melakukan project tertentu untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, kalau problemnya ini unimportant atau tidak penting, kita bisa just ignore it gitu ya. Nah, seandainya itu problemnya adalah hal yang penting, kita bisa membuat project yang berhubungan dengan skill deficiency. Nah, setelah kita membuat bagannya sampai skill deficiency, jika kita terbiasa melakukan proyek tersebut, kita bisa langsung membuatnya ya. Jadi bisa langsung arranging the project, kemudian juga bisa designing, what kind of the instructional design gitu ya. Jadi kalau kita terbiasa, kita bisa langsung menerapkan ini loh instructional design yang biasa kita lakukan. Nah, seandainya kita tidak terbiasa, kita harus melakukan beberapa steps ya. Yang pertama adalah performance punishing, and then non-performance rewarding, methods and obstacles gitu ya. Jadi ketika our instructional we are not used to do such kind of instructional design, we have to make another deeper analysis ya mengenai masalah yang dihadapi oleh siswa kita gitu ya teman-teman. And I think it has been clearly explained in your book. I will show you what page is it, and you can read it more clearly by yourself gitu ya. Nanti silahkan untuk bagian ini bisa dipahami sendiri ya teman-teman, karena ini semua ada di buku panduan yang kita gunakan dalam satu semester ini. Okay, well that's all our material today. Jadi materi hari ini mengenai the nature of instructional design ya. Jadi mungkin there are such kind of a little bit misunderstanding or confusions between instructional design which is used in organization and also in the teaching learning process ya. Karena instructional design is originally used in everywhere and every aspect in our life ya. Jadi dia digunakan dalam pemerintahan, dalam organisasi, dalam company atau perusahaan, dan juga dalam pembelajaran kita ya. Next week we are going to talk about instructional design in English education ya. Jadi mulai minggu depan kita akan membicarakan mengenai instructional design yang lebih spesifik, yaitu mengenai English education. Jadi we will talk about how to design an instruction for English education for misalnya kayak bahasa Inggris untuk anak SMP, SMA dan seterusnya gitu ya. What are the steps that the teacher as the instructional designer must go through gitu ya. Jadi step apa aja sih yang harus dilalui oleh teacher dalam mendesain instruction. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to follow me in my Instagram. Thank you very much for joining me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.